Timing na ni day kay di ara imong gipangita, barato lang humok ang tela, gaan ra dali ra mauga, 5 na kabuok. Nindot kayo ang mga color, makapili ka gyud ka. Pwede pang regalo, pang pamilya, pwede po ni retail sa imong tindahan basta ikaw nay paigo day. Mo na giingon ni Ma'am Chen. Order na mo guys diha lang sa Yellow Basket para dili mahutdan. Check out na. No, dali ana guys, ayaw na pagduduha. Palitan na dayon na i-check out na kay limited stocks lang, no? Nindot kayo na di ka magmahay sa imuhang kwarta nga gipalit. No, naana kay 5 ka buok nga tuwalya, tag-isa na gyud mo sa inyong balay dili na mo mag-ilugay. No, mauna ang atong 5 ka tuwalya nindot na kaayo humok pa dali ra labhan no bisag asa dalhon nimo okay ra kay gaan ra sulod ra nimo sa imong gamay nga bag. Okay na kaayo maligo mo sa dagat ayo kalimti ang imuhang towel nga barato ra og humok pa gyud nindot kaayo, no? Makapili ka sa imong paborito nga color. Pwede nimo i-retail na nag-order sa kuha dagan kaayo iyang baligya sa iyang store. No, ayo na paglangan, check up na dayon na sa Yellow Basket. Salamat.